Ulpa, alas 7. Ayan ang Tamang-tama release. Tama na yan, rumunda sindang nyo mga Shout out Team Bicol. Baka man yung mga parlambat. Ayan, release. Shout out Boss Bon Ryan. Shout out Bro Mark Anthony Sinita. Good luck. Ulpa sa aming ibon. Woo! Uy, sambra mo, butan mo. Sarap page, sarap page. Pagi ka po, Paring Jordan.